কমলা ঘরে গিয়ে দেখল যে তার ৫ মেয়ে আয়নার সামনে বসে নিজেদেরকে দেখছে আর মেকআপ করছে। আজকে তো আমাদের ৫ জনকে পরীর থেকে কিছু কম দেখাচ্ছে না। তোমরা দেখে নিও, সবাই যখন আমরা তৈরি হয়ে পার্টিতে যাব, সবাই আমাদেরকেই দেখবে। হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, সবাই তোদেরকেই দেখবে। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না, তোদের এত ড্রেস আছে, তা সত্ত্বেও তোরা সবাই এই পাটিয়ালা ড্রেসটাই কেন পরিস? তুমি তো জানো মা, পাটিয়ালা স্যুটে আমাদেরকে একদম পরী দেখায়। ও আমার স্বর্গের পরীরা, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে আমার সাথে চল, না হলে তোদেরকে রেখে আমি একাই পার্টিতে চলে যাব। মায়ের এই রাগ দেখে ওরা ৫ বোন তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে মায়ের সাথে পার্টিতে চলে আসে। পার্টিতে পৌঁছানো মাত্রই সবার নজর ওই ৫ বোনের ওপরেই পড়ে। পার্টিতে যেখানে সবাই লেহেঙ্গা নয় শাড়ি নয় অন্যান্য ড্রেস পরেছিল, সেখানে ওই ৫ বোনকে পাটিয়ালা ড্রেসে দারুণ সুন্দরী লাগছিল। পার্টিতে সবাই ওদেরকে দেখছিল, তার মধ্যে মায়া নামে এক মহিলাও ওদেরকে দেখছিল। সে একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, এই ৫টা মেয়ে কারা? এদেরকে দেখতে কি সুন্দর! এরা যদি আমার ঘরের বউ হয়, তাহলে আমার ঘরে তো পূর্ণিমার চাঁদ নেমে আসবে। ওরা আমাদের এক আত্মীয়র মেয়ে। আপনি বললে আমি কথা বলতে পারি, বলবো কি? হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। এরপর ওই লোকটি কমলা দেবীর সাথে কথা বললে মায়া দেবী তার ৫ ছেলেকে নিয়ে ওদের বাড়িতে আসে আর বিয়ের পাকা কথা বলে চলে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই ওদের বিয়ের দিন এগিয়ে এলে ওদের শ্বশুরবাড়ি থেকে বিয়ের জন্য লেহেঙ্গা আসে। দেখো তো, বেয়ান তোমাদের ৫ জনের জন্য কি সুন্দর লেহেঙ্গা পাঠিয়েছে। ওফো, এটা তো লেহেঙ্গা মা, কিন্তু আমাদের বিয়েতে আমরা চাই সবাই পাটিয়ালা পরব মা। হ্যাঁ মা, আমরা এই লেহেঙ্গা পরব না। তোমাদের ৫ জনের মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো? আমরা কিছু জানি না, এখন তো ব্রাইডালের জন্য সুন্দর সুন্দর পাটিয়ালা ড্রেস পাওয়া যায়, আমরা ওইগুলোই পরব, না হলে আমরা বিয়েই করব না, এই আমরা বলে দিলাম। নিজের মেয়েদের জেদের সামনে কমলা দেবী হার মানলেন আর ওদের সবাইকে বিয়ের জন্য পাটিয়ালা স্যুট কিনে দিলেন। বিয়ের দিন ৫ জনই পাটিয়ালা স্যুট পরলে এই দেখে সবাই ওদের শাশুড়িকে বলে, এ কি রে মায়া, তোর বৌমারা তো কেউ লেহেঙ্গা পরলই না, সব পাটিয়ালা স্যুট পরলো। তো কি হয়েছে, পাটিয়ালা স্যুটই তো পরেছে, কোনো মিনি স্কার্ট বা ফ্রক তো পরেনি। বিয়ের পর পাটিয়ালা ড্রেস পরেই ওরা শ্বশুর বাড়িতে চলে আসে। বিয়ের খাটাখাটনিতে সবাই খুব ক্লান্ত ছিল বলে মায়া দেবী বউ দেখানোর অনুষ্ঠানটা পরের দিন রাখলেন। পরের দিন সকালবেলা, এই নাও বৌমারা, আজকের সন্ধেবেলার অনুষ্ঠানে তোমরা এই শাড়িগুলো পরবে, এতে তোমাদেরকে খুব সুন্দর লাগবে। এই বলে মায়াদেবী চলে গেলেন আর শাড়ি দেখে ওদের ৫ জনের মুখ হাঁড়ি হয়ে গেল। আরে আমি তো পরবো না এই শাড়িটারি। তা নয় তো কি, কত সুন্দর পাটিয়ালা ড্রেস বানিয়েছিলাম এই অনুষ্ঠানটার জন্য। কিন্তু মা জিজ্ঞেস করলে কি বলবো, আর জিজ্ঞেস করলে বলে দেব আমরা শাড়ি পরতে পারি না, আর এই ড্রেসটাও তো ট্র্যাডিশনাল। সন্ধেবেলা ৫ জন নিজের বাপের বাড়ি থেকে আনা পাটিয়ালা ড্রেস পরলে সবাই এই নিয়ে কথা বলতে থাকে। হে ভগবান, মায়াদির বৌমাদের দেখো, আজকের দিনেও এরা সব পাটিয়ালা পরে বসেছে। ওপর থেকে তো কারোর হাতা নেই, আবার গলা ডিপ, আবার স্যুট শুরু হতে হতেই শেষ হয়ে গেছে। সত্যি বলছি মায়াদি, তোমার বৌমারা না সব সীমা অতিক্রম করে দিয়েছে। কলিকাল, একেই বলে কলিকাল। আরে আন্টি, আমাদেরকে যে নির্লজ্জ বলছেন, বিয়েতে যে ডিপ গলা ব্লাউজ আর ট্রান্সপারেন্ট শাড়ি পরে নাচছিল সেই মহিলাটা তো আপনারই বৌমা। চুপ করো তোমরা। যাই হোক, আমার বৌমা তো শাড়িটা পরেছিল, চলো সব এখান থেকে। ওই সব মহিলারা ওখান থেকে চলে যায় আর এইভাবেই কিছুদিন সময় কেটে গেল। কিন্তু এখনো মায়াদেবীর বৌমারা অন্য কোনো ড্রেস না পরে পাটিয়ালা স্যুটই পরে থাকত, আর এসব দেখে মায়াদেবীও খুব বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর একদিন, বৌমারা, আজকে গ্রাম থেকে পিসি শাশুড়ি আসছেন, তাই আমি হাত জোর করে তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি, তোমরা এই ৪-৫ দিন শাড়িই পরো, না হলে ওনার খুব খারাপ লাগবে। কিন্তু ওরা ৫ জন কারোর কোনো কথা শুনত না, এখনো পর্যন্ত পাটিয়ালা স্যুট পরেই ঘুরত। সন্ধেবেলা পিসি শাশুড়ি এলে সবাই প্রণাম করার জন্য পায়ে হাত দিল, যাতে ওদের ডিপ গলা দেখা গেল আর পাটিয়ালাটা আরো ছোট বলে মনে হলো। ওদের ৫ জনকে এইভাবে দেখে উনি তো ভীষণ রেগে গেলেন। ছি ছি মায়া, এ কি, তোর বৌমারা তো সমস্ত লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বসে আছে। কি ধরনের কাপড় পরেছে এরা?
তুই তো গ্রামে কত ভদ্রভাবে থাকতিস, আর শহরে এসে তোর কি হয়েছে যার জন্য এইসব বউদের তুই কিছুই বলিস না? তুই কি শহরে হয়ে গেলি? মনে হচ্ছে তুইও লাজ লজ্জার মাথা খেয়েছিস। নিজের ননদের মুখ থেকে এই ধরনের কথা শুনে মায়ার চোখে জল এসে যায়, আর সে কাঁদতে কাঁদতে নিজের ঘরে চলে যায়, আর ওর ননদও ওর পেছন পেছন চলে যায়। তখনই 5 বৌমারা আজ আমাদের জন্য শাশুড়িকে কত কথা শুনতে এলো, তাই না? আর ওনার চোখে জলও এসে গেল আমাদের জন্য। এই শোন না, এসব ঠিক করার আমার কাছে একটা আইডিয়া আছে। এরপর রিয়া ওদের কানে কানে কিছু বলল, আর এর কিছুক্ষণ পর ওরা 5 জন শাশুড়ির দেওয়া শাড়িগুলো পরে শাশুড়ি আর পিসি শাশুড়ির কাছে চা আর পকোড়া বানিয়ে নিয়ে যায়। 5 বৌমাকে এই রূপে দেখে ওরা দুজনে খুব খুশি হয়, আর ওই দিন থেকে ওরা 5 জন কখনো কখনো শাড়ি, কখনো কখনো পাটিয়ালা স্যুট পরত, যাতে ওদের 5 জনের সাথে ওদের মা আর ওদের শাশুড়িও খুশি ছিল। सीमा आणि राधा दोघी सख्या बहिणी होत्या, पण दोघींच्या स्वभावात जमीन आसमानाचं अंतर होतं. राधा स्वभावाने खूप नम्र आणि उदार होती, तर सीमा मात्र स्वार्थी आणि लालची स्वभावाची होती. कॉलेज संपल्यानंतर त्या दोघींच्या लग्नाचा निर्णय त्यांच्या आईवडिलांनी घेतला, कारण सीमा मोठी होती म्हणून सगळ्यात आधी तिचं लग्न होणार होतं. एक दिवस सीमा आणि राधा आपल्या आईवडिलांबरोबर बसल्या होत्या. सीमा बेटा, मी तुझ्यासाठी एक मुलगा पाहिलाय. हे बघ, हा त्याचा फोटो आहे. आधी हे तर सांगा बाबा की तो किती शिकलाय ते, त्याच्या घरी कोण कोण असतं, काय करतो. मला कुठल्याही गरीब किंवा कमी शिकलेल्या माणसाशी लग्न नाही करायचंय. अगं, मुलगा बँकेमध्ये एका उच्च पदावर आहे आणि घराणं पण चांगलं आहे त्यांचं. पैशाची जराही कमतरता भासणार नाही तिकडे. मग मला चालेल, मला मान्य आहे हे स्थळ. काही दिवसातच सीमाचं धूमधडाक्यात लग्न लावून देण्यात आलं. सीमा मोठी मुलगी असल्यामुळे वडिलांनी लग्न अगदी धूमधडाक्यात लावून दिलं होतं. या लग्नामध्ये त्यांनी आवाक्यापेक्षा जास्त खर्च केला होता, आणि याचमुळे त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगरही साठला होता. काही दिवसांनंतर राधा सुद्धा लग्नाची झाली होती. एक दिवस, अगं, मी राधासाठी सुद्धा एक मुलगा पाहिलाय. ती लोक सीमाच्या घरच्यांनी एवढी श्रीमंत तर नाहीयेत, पण त्यांचं स्वतःचं घर आहे आणि किराणा दुकान आहे. आपली राधा खुश तर राहील ना हो तिकडे? हो हो, का नाही. खरं तर मला तिचं लग्नही सीमासारखंच धुमधडाक्यात करायचं होतं, पण काय करणार, आधीच कर्जाचा डोंगर आहे. पण केवळ पैशामुळं मला गप्प बसावं लागलं. तेव्हाच राधा तिथे येते. तिने आपल्या आईबाबांचं सगळं बोलणं ऐकलेलं होतं. तुम्ही काळजी करू नका बाबा, तुम्ही माझ्यासाठी जे स्थळ बघितलंय मी तिथेच लग्न करीन. मला फक्त तुमच्या दोघांचा आशीर्वाद पाहिजे. राधाचं बोलणं ऐकून तिच्या वडिलांना थोडं शांत वाटलं. काही दिवसातच राधाचं सुद्धा अगदी साधेपणाने लग्न करून देण्यात आलं. राधाच्या सासरी केवळ तिची सासू होती, जी कायम आजारीच असायची. राधाने येताच घरातली सगळी जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली होती, ज्यामुळे तिच्या सासूने सुटकेचा निश्वास सोडला होता. राधा दिवसभर काम करायची आणि जसा वेळ मिळेल तसं दुकानात जाऊन नवऱ्याचीही मदत करायची. तिकडे सीमाचं आयुष्यही अगदी ऐशोआरामात सुरू होतं. कधी शॉपिंग तर कधी किटी पार्टी. तिचा सगळा वेळ याच गोष्टीमध्ये जायचा. एक दिवस राधा आणि तिचा नवरा दुकानातच होते. तेव्हाच तिथे एक नवी कोरी गाडी येऊन उभी राहिली. त्या गाडीतून सीमा आणि तिचा नवरा उतरले. सीमाच्या हातात मिठाईचा बॉक्स होता. ते दोघेही दुकानात गेले आणि सीमा राधाला मिठाईचा बॉक्स देता देता म्हणाली, तुझ्या जिजाजींनी आज या कारची डिलिव्हरी घेतलीये. पूर्ण 20 लाखाची कार आहे. मला वाटलं ही खुशखबरी सगळ्यात आधी तुला देऊया. खरं तर सीमा राधाला जळवण्यासाठी ती कार घेऊन तिथे आली होती. पण बिचारी भोळी राधा तिचा हा प्लॅन समजू शकली नाही. पण राधाचा नवरा अनिल मात्र हे सगळं समजत होता. ते दोघंही तिथून गेल्यानंतर अनिल म्हणाला, तुझी बहीण इथं खुशखबरी द्यायला आली नव्हती, तर आपल्याला जळवायला आली होती. कारण तिला माहितीये ना की आपली परिस्थिती नाहीये ना कार खरेदी करण्याची, म्हणून आपली नवीन कार दाखवून आपल्याला जळवायचा प्रयत्न करत होती. नाही हो, असं काही नाहीये. ती भले असं का बरं करेल? असंच आहे. तिला माहितीये ना की मी कधीच कार घेऊ शकणार नाही म्हणून. मामूली दुकानदार जो आहे, आणि तिचा नवरा तर बँकेत चांगला ऑफिसर आहे ना. कोण म्हटलं की तुम्ही कधी कार नाही घेऊ शकणार? तुम्ही नक्की कार घेऊ शकाल. अहो, सीमाचा नवरा तर बँकेत नोकरी करतो.
एका बाजूने बघितलं तर तो बँकेचा नोकर आहे, त्याला बँकेच्या हिशोबाने काम करायला लागतं. पण इथे तर तुम्हीच स्वतः मालक आहात. तुम्हाला जसं हवं तसं तुम्ही काम करू शकता. तुम्ही मनात आणलं ना तर काहीही करू शकता. मी प्रत्येक क्षणी तुमची साथ देईन. तुम्ही बघाचो, तुम्ही एकच काय 10 कारचे सुद्धा मालक बनू शकाल. त्याने सगळा विचार बाजूला सारून मनापासून मेहनत करू लागला. तो रोज सकाळी 7 वाजता दुकान उघडायचा आणि रात्री 10 वाजेपर्यंत दुकानातच थांबायचा. आणि रोज राधासुद्धा त्याची मदत करायला दुकानात यायची. राधा आणि अनिल दोघंही स्वभावाने शांत होते. गिऱ्हाईकांबरोबर खूप नम्रपणे बोलायचे. आणि याचाच परिणाम म्हणून जो कोणी त्यांच्या दुकानात एकदा सामान घ्यायला यायचा तो नेहमी तिथेच येत राहायचा. ग्राहकांना कमी किमतीत चांगला माल देण्यासाठी राधा आणि अनिलने एक छान योजना बनवली. ते दुकानातलं सामान शहरातल्या व्यापाऱ्यांकडून खरेदी न करता थेट दिल्ली आणि मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमधून मागू लागले. त्यामुळे ग्राहकांना सुद्धा चांगल्या दर्जाचा माल मिळायचा आणि फायदा सुद्धा दुप्पट व्हायचा. यामुळे हळूहळू काही वर्षातच अनिलने राधाच्या नावाने खूप सारी दुकानं, फळांची आणि भाज्यांची दुकानं आणि डेअरी उत्पादनाच्या दुकानांचा शुभारंभ केला आणि त्याचं नाव ठेवलं राधा ग्रोसरी मार्ट. आता राधा आणि अनिलचे शहरात खूप सारे ग्रोसरी मार्ट होते. त्यांची उठबस आता शहरातल्या मोठमोठ्या श्रीमंत लोकांमध्ये होऊ लागली होती. राधाच्या सासूला तर कौतुकासाठी शब्द अपुरे पडत होते. ती सगळ्यांना सांगायची, अहो, माझी सूनबाई तर साक्षात लक्ष्मीचं रूप आहे. ती या घरात आली आणि बघा घराला कुठून कुठवर नेलं तिने. साक्षात लक्ष्मी आहे माझी सून. मातीला जरी हात लावला तरी सोनं करेल ती त्याचं. एक दिवस अनिल नवीन कार घेऊन घरी आला. अरे, परत नवीन कार घेऊन आला? मी काहीच करत नाहीये. हे तर तुझंच बोलणं खरं होतंय. कुठलं बोलणं? अगं, तूच तर म्हणाली होतीस ना की मी 1 नाही 10 कारचा मालक बनू शकेन. बघ, त्यातल्या 7 तर आल्या. बस आता 3 फक्त उरल्यात. राधा जोरजोरात हसू लागली. चला, या आनंदासाठी तुझ्या बहिणीकडे आपण मिठाई देऊन येऊयात. दोघंही मिठाई घेऊन सीमाच्या घरी जातात. कारमधून उतरून ते दोघंही तिच्या घरात जातात. आतमध्ये सीमा आणि तिच्या नवऱ्याचं भांडण सुरू होतं. आणि या भांडणाच्या नादात त्यांना कळालंच नाही की अनिल आणि राधा तिथे केव्हा आले. अहो, पण गरज काय होती बँकेत अफरातफर करण्याची? तुम्हाला सोडवून आणण्यात घरातला सगळं सेव्हिंग संपून गेलं. त्यात बँकेने तुम्हाला नोकरीवरूनही काढलंय. घरात आता 1 पैसा सुद्धा नाहीये. घर, गाडी सगळं गहाण पडलंय. तुमच्या एका चुकीमुळे सगळं मातीत गेले. मी काय सगळं हे माझ्यासाठी केलं होतं का? हे सगळं तुझ्यामुळे झालंय. तुलाच भारी हाऊस होती ना पार्टी करण्याची, शॉपिंग करण्याची. आता भोगा मग. हे बघा, मला टोमणे मारू नका. माझ्या जागी दुसरी कोणी असली असती ना तर केव्हाच तुम्हाला सोडून निघून गेली असती. मग तू पण निघून जा ना. कोणी थांबवलंय तुला? तुम्हाला माहितीये ना माझ्या माहेरची परिस्थिती तशी नाहीये, म्हणून मुद्दाम बोलताय. या दोघांचं भांडण सुरूच होतं. तेवढ्यात त्यांची नजर राधा आणि अनिलवर पडते. सीमा रडत रडत राधाच्या जवळ जाते. अरे, तुम्ही लोक इथे? मी तुम्हाला काही बोलायची गरज नाहीये. आम्हाला सगळं कळालंय. मी असं ऐकलंय की तुम्ही या महिन्यात एक नवीन ग्रोसरी स्टोअर उघडणार आहात. जर तिथला मॅनेजर म्हणून तुम्ही माझा विचार केलात तर खूप उपकार होतील. आमच्या घरातली परिस्थिती तर तुम्हाला माहितीच आहे. आता तुमच्यापासून काही लपून राहिलेलं नाहीये. राधा आणि अनिलने एकदा एकमेकांकडे पाहिलं आणि मग सीमाच्या नवऱ्याला होकार दिला. आता सीमाचा सगळा गर्व तुटून पडला होता. एक वेळ अशी होती की आपल्या श्रीमंतीचा गर्व करून ती राधाला जळवायची. आज ती तिच्याच उपकारांवर जगत होती. तिला आता कळालं होतं की श्रीमंतीचा कधीही गर्व करू नये. Thanks for watching.